ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
ಏಕಕಲ್ಪे ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭಾರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೇ ಶಕಾಬ್ದೆ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾರ್ಶ್ವೆ ಆದಿವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವೆಂಕಟಾಚಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಪೆ ಭಗವತ್ ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಅಸ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಃ ಪತೇಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಭೂ ನೀಲಾ ಸಮೇತ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ కర్మణి అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. ఆనందతీర్థవరదే దానవారణ్యపావకే జ్ఞానదాయిని సర్వేశే శ్రీనివాసేస్తు మే మనః. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక దేవదేవోత్తమ దేవతా ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದದೆಡೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹ ಮೋದತೆ ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹ ಮೋದತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ವೈಖಾನಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವಾನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲಶದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಶದ ಆರಾಧನೆ. ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠೆ ರುದ್ರಸ್ತಮಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಧಾರಾಚತುಪ್ತಶ್ರಮಾನಶೇಷು ಸರತ್ತರಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರಿತೇಷು ಅಪೋಪಿ ಗೃಹ್ಣನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿಷ್ಯೇ ಕೃಣೋಮಿ ದತ್ತಾಗಂ ಶುಚಿರಗಂ ಸುಸರ್ಮ ಇದಮಾಪಶ್ಯವಾ ಶಿವತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತತಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾ ಪೂತಾ ಪೂತತಮಾ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಧ್ಯ ಮೇಧ್ಯತಮಾ ಅಮೃತ ಅಮೃತರಸಾಃ पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वर्णयेत हस्तनयज्ञयापाधापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमृतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे बुम्बर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संकीर्करसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पप्रथवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्तं हितो न शम्भो वैराजन्ते धत्तां प्रणीष्यामदेशो विबधानामनादर्यामि सस्तान्दनितां दधात् विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिजगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्ञमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यता कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रजदां प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातनं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्सुवरोमस्सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तदेवानाय पुण्याहं स्वस्ति भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सरतस्य वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तरमाणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जन्मधः आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रे नवजर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनमोधिया पुनन्तु विश्व आयवः
जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुगं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै वक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सदमार्त्येष वयग्स्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावने यज्ञे मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पावमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सहमापुरात् सोमस्वस्त्यावरुणस्वमीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्तयन्त्या पुनात् तच्छय्योरावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्यपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ओं प्रात्यां देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशगृहाः पशवो मार्जयन्तां मतीत्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मतोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा यदयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावौषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां प्रजनविप्राणां महिषो मृगाणां येनो गृध्रानागस्वधितिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां बक्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोह्येको दुषमानो नुसेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुं सत्युजिहत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथ्यन्तुरो नसते ऋषद्वरसद्रुतसत्योमसदब्जा गोजा अर्तजा अद्रिजा अर्तं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः प्रपादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೃಶ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪುಷ್ಪದ ದಳಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಚ್ಛಾದಕ ರೂಪೇಣ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರೀಶನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಯಜಮಾನರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಸರ್ವತೋ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರೂ ಕೂಡ ಯಜಮಾನರೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಜಗದೊಡೆಯನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವಂತಹದ್ದು, ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷನನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹದ್ದು, ನಾಗರಾಜನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಜಗದೊಡೆಯ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗ್ತಾ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಚಕ್ರಮಣಿ ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ದೇವತಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಯಮರ್ಪಯಂತ ಮನಯೋ ಹವಿರ್ಯೋಜೋ ಹಿಡಾನ್ ವಿಬುಧಾ ವಿರಾಜನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಯದೋಷಾಯಸ್ಯಾನನಾಗ್ನಿ ವಿಪಿನಾನಿ ವದಂತೆ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯನೀತರ ನರ್ಮಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸೂರೋದರಾಧನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಮಪ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಾನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾ ಮಂತ್ರಭವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತಿ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮನೂಜನೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ ಪುನರ್ದಥದಾಜ್ಞಾದಾಜಾನತಾ ಸಂಗಾಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಿಯಾನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹತ್ಯಶೋ ನಾವಾಮಿಮಾರುಹೇಮ ಅಂಭೋ ಮುಚಾ ಮಾಂಗಿರಾ ಸಂಗಯಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ವನಾಸಾ ಚತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾತಮಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಬध्ये ಸ್ವಸ್ತಿಜಂ ಬಾಧೇ ಸ್ವಭಾಯಿನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಶುಭಂ ಶುಭಾಂ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಮಲಾಪತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬಹಳ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಮಲಾಪತಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭುಜಗತಲ್ಪಗತಂ ಘನ ಸುಂದರಂ ಗರುಡವಾಹನಮಂಬುಜಲೋಚನಂ ನಲಿನಚಕ್ರಗದಾಕರಮವ್ಯಯಂ ಭಜತರೆ ಮನುಜಾಃ ಕಮಲಾಪತಿಂ. ಕಮಲಾಪತಿಯನ್ನು ಹೇ ಮನುಜರೇ ಭಜಿಸಿ ಭಜಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ. ಭುಜಗತಲ್ಪಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶೇಷಶಾಹಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗರುಡಾದಿರೂಢನಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಣ್ಗಳು ಕಮಲದಂತೆ ಅಗಾಲವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಾಶರಹಿತನಾಗಿ ಭಕ್ತಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಕಮಲಾಪತಿಯನ್ನು ಹೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ಭಜಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕಿಮು ಜಪೈಶ್ಚ ತಪೋಭಿರುತಾಧ್ವರೈಃ ಅಪಿ ಕಿಮುತ್ತಮತೀರ್ಥನಿಷೇವಣೈಃ ಕಿಮುತ ಶಾಸ್ತ್ರಕದಂಬ ವಿಲೋಕನೈಃ
ಭಜತರೆ ಮನುಜಾಹ ಕಮಲಾಪತಿಂ. ಜಪತಪಾನುಷ್ಠಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಥದ ಸೇವನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕದಂಬದ ವಿಲೋಕನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಮನುಜ ದೇಹಮಿಮಂ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಂ ಸಮಧಿಗಮ್ಯ ಸುರೈರಪಿ ವಾಂಛಿತಂ ವಿಷಯಲಂಪಟತಾಮಪಹಾಯ ವೈ ಭಜತರೆ ಮನುಜಾಃ ಕಮಲಾಪತಿಂ. ಹೇ ಮನುಜರೇ, ಹೇ ಮನುಷ್ಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಕರೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದಂತಹದ್ದು. ದುರ್ಲಭಂ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುರರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಾಂಛಿತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ ವನಿತಾ ನ ಸುತೋ ನ ಸಹೋದರೋ ನ ಹಿ ಪಿತಾ ಜನನೀ ನ ಚ ಬಾಂಧವಃ ವ್ರಜತಿ ಸಾ ಕಮನೇನ ಜನೇನ ವೈ ಭಜತರೆ ಮನುಜಾಃ ಕಮಲಾಪತಿಂ. ಈ ಜೀವಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುವುದು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪುಣ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ, ಅದೊಂದೇ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಂತೆ. ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸತಿಸುತರುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಿತವಾದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಇತ್ತ ಬಾ ಎಂದು ಯಮಭಟರು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ದೇವದೂತರು ಬಂದು, ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬಂದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಜಾಮಿಳನ ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಕಲಮೇವ ಚಲಂ ಸಚರಾಚರಂ ಜಗದಿದಂ ಸುತರಾಂ ಧನಯೌವನಂ ಸಮವಲೋಕ್ಯ ವಿವೇಕದೃಶಾ ಧೃತಂ ಭಜತರೆ ಮನುಜಾಃ ಕಮಲಾಪತಿಂ. ವಿವೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಂತೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರ, ಯಾವುದು ಅಸ್ಥಿರ, ಈ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದೇ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನೆಯ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪದ್ಮಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಮಯ ದೇವಾದ್ರವಣವಾಜನಂತ ಮಯ್ಯಾಸೇರಸ್ತು ಮಯ ದೇವಹೂತಿ ನೈವ್ಯಾಹೋತಾರಾಮಣಯಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮಧರ್ವಾ ಸುವೀರಾಃ यो नो अग्निष्पदरो उत्स्वन्दरमर्त्योमर्त्यागम् आविवेश तमात्मन् परिगृह्णीमहे वयं मासो अस्माकम् अवहाय परागात् उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन्
ఆయు ప్రజాగం ప్రియమస్మాసుదే చితస్రోదేతి హినోదరోణి అగ్న ఆయాహి వీతయే గృణానో హవ్యనాతయే నిహోదా సత్సి బర్హిషి అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ బ్రహ్మజిజ్ఞానం ప్రథమం ప్రస్తాత్ విషీమతస్రుచో వేనావహ సబధ్నయా పుమా అస్య విష్టాసతస్య యో నమచతస్య పుమః ఓం భూ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మణే నమః ఇదవాసనం सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तभाषकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदराज तस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य यदवासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पुमो अग्रे कुमोग्रयमं यज्ञं रजताग्रे यज्ञपदं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णभः प्रणेष्यामि गिजमानवाचं गच्छा प्रणयजिग्नं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे नमानोऽस्ते सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गिजमानवाचं गच्छा प्रणयजिग्नं देवतावर्धयत्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया कोमप्रणयतसमप्रणयत्वापो नेमि प्रणयान यज्ञकं सुखं साधयन्तुनः इदं वदन्ति येन कृतभष्टावदाकुः सहस्रपोषं गिजमानेन्यञ्चदीहि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपापोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्प्रेमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिर्ष्णोवामि ब्रह्मणेर्ष्णोवामि इन्द्रागिर्ष्णोवामि अग्नेयर्ष्णोवामि सोमागिर्ष्णोवामि अग्नयेर्ष्णोवामि सोमागिर्ष्णोवामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णोवामि प्रजापतिर्ष्णोवामि ब्रह्मणेर्ष्णोवामि इंद्रागिर्ष्णोवामि वशभ्योष्णोवामि मरुद्भ्योष्णोवामि रुद्रेभ्योष्णोवामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवेष्णोवामि बृहत्प्रियेष्णोवामि मित्रागिर्ष्णोवामि वरुणागिर्ष्णोवामि आदित्येभ्योष्णोवामि अश्विभ्याष्णोवामि पूष्णेष्णोवामि कक्षागिर्ष्णोवामि कक्षदेवता सोमागिर्ष्णोवामि औपासनयज्ञागिर्ष्णोवामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टुं निर्ववामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टुनिर्ववामि आद्यं तृप्यतिस्रगामि चिरं तृप्यतिस्रगामि अग्ने द्योतरसि समितसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातियः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा अरातियः चित्ततिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताजविधापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतसम्पूर्णावासमिथो गृहीत्वा मुडाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्निष्टका धेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च निगितं च प्रगितं च अर्पुतं च न्यर्पुतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टका धेनवः सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रमे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुभा षष्टिचतुर्हस्राण्ययतमक्षयमर्पदमानय अयन्त युद्मात्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तकिडास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो
देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतीन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रागचित्तार्थमतो देवादि षट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतधेवलं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदापिचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो वृतानि पश्मजे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतीन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగల
శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండిరే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపతే సంయమనే రక్షోపతే సింధుపదే గంధవత్యలగావతే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్తివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాల్లోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షేర సుప్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభో ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకజాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమణయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతకిం పురుష హారీనామృత భద్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రగసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారమార్థకేశ రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితధామా తప సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్షధస్రావధానే ఏకైక తిలామకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యమకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యావసాంతపనవాజపేయ పుండరీక ఆశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘనోమనీంద్రమదానుసారవిర్భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराणगितिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमतो वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो क्षीयादिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रुद्राकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आपणमान अवृवेदल मंजारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संगल्लवदनयां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं मां कन्यां दास्यामि
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣಿ ಧ್ರುಮತ್ರಕಾರುಷೀಂ ಚ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗಣ ಸಂಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪतेः ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಶौ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಧರಾಧಿನಾಯಕಂ ಶ್ರೀತಾಪವರ್ಗದಾಯಕಂ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಮಿತ್ರಮಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ವಿಚಕ್ಷಣಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಂಕಟ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ವತ, ಆ ವೆಂಕಟ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂದಗೋಪ ನಂದನಂ ಸನಂದನಾದಿ ವಂದಿತಂ ಕುಂದ ಕುಡ್ಮಲಾಗ್ರದಂತಮಿಂದಿರಾ ಮನೋಹರಂ ನಂದಕಾರವಿಂದ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಶಾರ್ಗ ಸಾಧನಂ ನಾಗರಾಂಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಂ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ರಂಗೆ ತುಂಗೆ ಕವೇರಾಚಲ ಜನಕ ಕನಕದ್ಯಂತರಂಗೆ ಭುಜಂಗೆ ಶೇಷೆ ಶೇಷೆ ವಿಚಿನ್ವನ್ ಜಗದವನಯನಂ ಭಾತ್ಯ ಶೇಷೇಪಿ ದೋಷೆ ನಿದ್ರಾ ಮುದ್ರಾಂ ದಧಾನೋ ನಿಖಿಲ ಜನಗುಣ ಧ್ಯಾನ ಸಾಂದ್ರಾಂ ಅತಂದ್ರಾಂ ಚಿಂತಾಂ ಯಾಂ ತಾಂ ವೃಷಾದ್ರೋ ವಿರಚಯಸಿ ರಮಾಕಾಂತ ಕಾಂತಾಂ ಶುಭಾಂತಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು, ವೆಂಕಟನಾಥನನ್ನು, ಉಜ್ವಲ ವೆಂಕಟನಾಥನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ದುಷ್ಟಾನವಂತಂ ನಿರುಪಧಿ ಕೃಪೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಂತಹ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಭಜಿಸಬೇಕಂತೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಾನಂಬೋಧಿಕನ್ಯಾ ವಿಹರಣ ಭವನೀಭೂತವಕ್ಷಃ ಪ್ರದೇಶಃ ಭಾಸ್ವದ್ಭೋಗೀಂದ್ರ ಭೂಮಿಧರವರ ಶಿಖರ ಪ್ರಾಂತಕೇಲೀರಸಜ್ಞಃ ಶಶ್ವದ್ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವನ್ನಿಃ ಪ್ರಮುಖ ಸುರವರಾರಾಧ್ಯಮಾನಾಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮಃ ಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಃ ಪ್ರಣತ ಜನಮನಃ ಕಾಮನಾ ಕಲ್ಪಶಾಖೀ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.
ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರುಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभये सादेव शरदः शतम् श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु। प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु। ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము.
నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా తేవ సవిత ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అనే విశ్వాముతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అనే విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అనే విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః. ఓం భూస్వః ఓం భవస్వః ఓం సువస్వః ఓం భూర్భువస్సువస్వః అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవితప్రాసామీః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాగిత్యుక్తార్థమతో దేవాదిషిట్మయిష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవితప్రసభా. ఓం మతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్య వాగం శ్రే స్వాహా. त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा. विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा. तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा. तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा. ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ఓం భూర్భువస్సువస్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవితప్రాసామీః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ క్రమధాత్ పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవితప్రసుభా. ఓం యతస్య కర్మణోతిరేరుజం యద్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నిస్య స్విష్టకృద్విద్వాన్ సర్వగ్రస్తిష్టకం సహతం కరోతు స్వాహా.
अग्नये सृष्टिकृते जुहदहुदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदावतर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायवं चक्षुरादित्यपक्षो स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा सवितशतेजो मयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सवितः सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदन्ति सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् निष्ठुभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निं जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिर्हविडा कृतेन समादित्यैरवसभिः समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममकस्ताः अनुमतेन्ममकस्ताः सरस्वतीन्ममकस्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि भूयात् स्वाहा पश्चिमतः प्रतिपप्रया दक्षिणतः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्य ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिमं गच्छतुतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्ठामयो भवस्तानवूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमावमो यस्य क्षया जजन्वथ आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि प्रजा मय्यग्निस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजां मयीन्द्रियन्द्रियं दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं भुदासना देव परिपूर्णं तपस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यत्सकलं रस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत् समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि
ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಶಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ಯತ್ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾವೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡನಂ. ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿರುವಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದರ ಫಲ ಅಕ್ಷಯವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕರುಣೆ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000, 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಏನದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯದ್ದು ನಮಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವರ ವಧುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ, ವಧು ವರನ ಕೊರಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు
కొంత పెడమరలి